नमस्कार सबाइके आज के आमी रान्ना करब भेजिटेबल कोफ्ता एर जन्य ग्रेभिर जन्य निये निচ্ছি अल्प एकटू एक चामच रसुन एक चामच आदा एकटी पेঁয়াজ एकटी टमेटो दिए दिচ্ছি ग्रेভিर मध्य एटी पेस्ट करे ग्रेभि बानाबो भेजिटेबल कोफ्तार मध्य एक काँचा लंका दिচ্ছি और अल्प एकटू चारटे काजू कोफ्तार जन्य बाँधाकपि निয়েছি छोटो एक बाटी बीन्स आधा बाटी कैप्सिकाम कुचि एकदम मिहि करे आधा बाटी गाजर ग्रेट करा आधा बाटी बीटरूट दिए दिচ্ছি 2 চামচ परिमाण ग्रेट करा आदा कुचि 1 চামচ रसुन कुचि 1 চামচ छोटो एकटी टमेटो कुचि दुटी काँचा लंका कुचि एकदम मिहि करे एकटी पेঁয়াজ कुचि एकदम मिहि करे काटा एक पेঁয়াজ 2 চামচ आमी छाना दिए दिচ্ছি माने पनीर दिए दिচ্ছি एखाने एगुलो एखन मिक्स करे कोफ्ताटा बानाबो भेजिटेबल कोफ्ता एटिर जन्य दिए दिচ্ছি आमी एक बाटी बेसन लवण दिए दिচ্ছি आधा चामच स्वाद अनुयायी आधा चामच शाही गरम मसला दिए दिচ্ছি आधा चामच गोलमरिचेर पाउडार आधा चामच लाल लंका पाउडार काश्मीरी एक चामच हलुद पाउडार दिए दिচ্ছি हल्दी अल्प एकटू आजवाइन दिए दिচ্ছি ग्यास होबे ना एसिडिटी होबे ना एर जन्य एटी एखन आमी मिक्स करे नेब एटी मेखे दिएছি एखन कोफ्ता रेडी करे निচ্ছি देखुन खूब ही टेस्ट होबे भेजे नेब एरकम करे डो बानिए बानिए एखन कोफ्तागुली भेजे निচ্ছি कोफ्ता भाजा हो गेছে এখন তুলে নেব ग्रेভিটা এখন কষাবো ভালো করে बस खूब सुंदर कोफ्ता হয়েছে দেখুন पुराना दिচ্ছি तेजपाता गोटा जिरा শুকনো লঙ্কা গোটা গরম মশলা एक চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কা পাউডার দিয়ে দিচ্ছি লবণ দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ স্বাদ অনুযায়ী হলুদ আধা চামচ দিয়ে দিচ্ছি মশলাগুলি অল্প একটু ভাজা করে নিচ্ছি এখন এই গ্রেভিটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন दो मिनट ভালো করে ভেজে নেব গ্রেভিগুলি आधा চামচ আমি দিয়ে দিচ্ছি শাহি গরম মশলা এখন এই মশলার মধ্যে মশলা ভাজা হয়ে গেছে অল্প একটু আমি গ্রেভি হওয়ার জন্য জল দিয়ে দিচ্ছি গরম জল তরকারি হয়ে গেছে এখন আমি কোফতা দিয়ে দিচ্ছি ভেজিটেবল কোফতা এই যে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে এই যে খুব সুন্দর হয়েছে একটিও ভাঙেনি ভাঙবে না মোচমোচে হয়েছে এবং সফট হয়েছে একটি আমি ভেঙে দেখাচ্ছি কত সফট হয়েছে দেখুন
একদম সফট, খুব সুন্দর।